नाज़रीन, कुछ बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ के जो लॉबिस्ट हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अमेरिका के अंदर लॉबी कर रही है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। फिर बैनुल अक़वामी दबाव, बैनुल अक़वामी प्रेशर, जिस तरीके से इंटरनेशनली बाजू मरोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में, वो भी नजर आ रहा है। अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूएई के अंदर पहुंच गए। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने ट्विटर के ऊपर यानी सियासत.pk के ट्विटर के ऊपर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमने उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन कर दी है। लिहाजा अब हमें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। ये टीम बड़ी होगी, आवाज और ज्यादा मजबूत होगी। सियासत.pk आपको फॉलो करेगा, आपकी खबर को, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी मालूमात को, जो भी वीडियोस आप शेयर करेंगे, जो भी राय पाकिस्तान के हवाले से आप रखते हैं, उसे मेन स्ट्रीम करेगा, उसे सबके सामने लाएगा और उसे शेयर भी करेगा। लिहाजा बराए मेहरबानी हमारी टीम का हिस्सा बने, चूंकि हमने इस टीम को मजीद बड़ा करना है। अब नाज़रीन, खबर है, ये बराए मेहरबानी पूरी स्क्रीन पर चलाएं। ये खबर शर्मनाक है। ये खबर हम सब के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारा गया है। ये हम सब के माथे के ऊपर लिखा गया कि पाकिस्तानी अवाम चे है। यानी अंदाजा लगा लें, खबर यह है कि तनख्वाहों में इजाफा, मुतालबा करने वाले अपोजिशन के नाम भी सामने आ गए। पार्लियामेंटेरियंस की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो जाकर लोग बैठे हुए हैं, जो फॉर्म 47 वाले हैं और फॉर्म 45 वाले हैं, ये जो भी शख्सियत बैठी हुई हैं, इनकी तनख्वाहों में 200% इजाफा कर दिया गया है। यानी 1,88,000 से तनख्वाह बढ़ाकर 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। और ये बात समझें कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ये गरीब लोग नहीं है। ये मुतवासत घरानों से चंद एक लोग हैं जो इस दफा इंतखाबात के अंदर आए हैं। ये मेजॉरिटी इनमें से मुतवासत घरानों से ताल्लुक रखने वाले नहीं है। ये बड़े अमीर कबीर ठाठ बाट वाले लोग हैं। लेकिन 200% इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। 200%। मुरादें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो अलग से हैं। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, ये मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करते हैं वो, और वो नजर भी आता है। लेकिन अफसोसनाक इसका पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ की वो शख्सियत जो पाकिस्तान के अंदर गरीब का बोल भाला करने आई थी, गरीब का मसीहा बनने आई थी, गरीब के नारे लगा कर ये आए थे, हम गरीब के साथ खड़े, हम पाकिस्तान की निचली लेवल से उठे हुए, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ रहते हैं, उन्होंने ना सिर्फ बल्कि बहुत सारी जगहों के ऊपर अपने कान नीचे किए और खिसक गए। बल्कि अब ये जो खबरें आ रही हैं, जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आजाद अरकान ने भी लिख कर दिया कि हमारी तनख्वाहें बढ़े। इसमें बिलावल, बैरिस्टर गोहर, फजलुर रहमान, अचकजाई समेत तमाम अरकान तनख्वाहों के हामी निकले। और फिर साथ ये खबरें आ रही हैं कि जनाब तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले शाहिद खटक साहब ने भी दस्तखत किए हैं इसमें। चेयरमैन PIC जुनैद अकबर साहब, अनवर ताज साहब, अब्दुल लतीफ, शाहद अली का भी नाम शामिल है, आदिल बाज़ाई, शफकत अब्बास, अमजद अली खान, यूसुफ खान, यानी इन सब ने दस्तखत किए बाकायदा से कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और ये कितना इजाफा किया जाए? 200%। 200%। नाज़रीन, पाकिस्तान में नौजवान ढकियां मार रहे हैं। लीबिया में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मरे। एक खबर आज मैं देख रहा था कि पतोकी में एक नौजवान, अगर ये तस्वीर किसी तरह से हम ब्लर करके चला सके, इस नौजवान को बराए मेहरबानी आप देखें, महसूस करें। ये जवान बच्चा है, ये जवान बच्चा, इसने मस्जिद के गले के अंदर जाकर हाथ डाला है। वहां के इमाम ने वहां पर करंट छोड़ा हुआ था और इसकी जान गई है। यानी लोग अब मस्जिदों के गले काटना शुरू हो गए हैं। मस्जिदों के अंदर जो चंदा जमा होता है, वहां पर लोग हाथ डालना शुरू हो गए हैं। और अगर इस तरह से भी लोग मरेंगे, ढंकियों से भी लोग मरेंगे, तो फिर ये मुल्क एक खौफनाक अनार्की की तरफ जाएगा। ये यानी जब घर में दाने पूरे ना हो, जब पेट में रोटी ना हो, तो फिर चीजें नहीं चलती, फिर सूरत हाल ठीक नहीं होती। ये एक रियलिटी है। लेकिन पार्लियामेंटेरियन ठीक है, खाई जाओ, माल बनाई जाओ, खुला खाई जाओ, और इनके पेट और निकलेंगे और माल बनाएंगे। दैट्स वेरी सैड। ये अफसोसनाक खबर है। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़श्ता रात टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे और खान से डिस्कस करेंगे। यकीनी तौर पर ये याद रखिएगा, जब इमरान खान को यह बताया जाएगा, किसी भी तौर पर इमरान खान ये कबूल नहीं करेगा कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे खंबे जीत कर पहुंचे हुए हैं, वो भी जनाब यहां से अवाम का खून चूस कर ये पैसे निकालें। नाज़रीन, अब जो बैनुल अक़वामी तौर पर चीजें चेंज हो रही हैं, मैं चाह रहा हूं कि जाहिद रिश्कोरी साहब का 1 मिनट का क्लिप जो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर उन्होंने तज्जिया दिया है, ये पहले आप इसे सुन लें। मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में ही शायद कोई अमेरिका की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट आए, इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन एक बात तय है, तहरीक इंसाफ की जो लॉबिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने जितने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, हुकूमत पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे है। और जो सियासी जमातें गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो भी इसी तरीके से, आपने देखा होगा बिलावल भी वहां पर मौजूद थे। और ये भी एक रेयर मोमेंट था जो हमने देखा। कुछ फुटेजेस आए जिसमें डिबेट ट्रिगर्स हुई और उस पर भी बड़ी बहस हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की जानिब से शायद कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान पे इस तरह की कोई बात आए। तो सुन रहे करारदाद भी आ रही है कांग्रेस में। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है जो विल्सन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा था। अब एक दिन पहले जो विल्सन ने दोबारा से उस खत को शेयर किया है और फ्री इमरान खान लिखा है। बैनुल अक़वामी मिशन IMF का यहां पर मौजूद है और हुकूमत ने उनसे ये दरखास्त की थी कि जनाब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
ان کے جو ایسٹس کی ڈکلیریشن ہے, یعنی ان کا جو مال ہے اس کی ڈکلیریشن ہے, اس کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے, جو درخواست بین الاقوامی مشن نے مسترد کر دی ہے. اب جو ولسن نے فری عمران خان کا ٹویٹ لکھا ہے, خط دوبارہ سے شیئر کیا ہے. اس کے اوپر جیفری اسکول, یہ ایک فاؤنڈیشن ہے, بڑی اہم ترین فاؤنڈیشن ہے, اسے دنیا بھر کی کریم نے فالو کرتی ہے, بڑی زبردست قسم کی پرسنالٹی اور ان کا سٹیچر ہے, ایک امپیکٹ ہے. انہوں نے ٹویٹ لکھا ہے کہ فار دوز ہو پیئنگ اٹینشن ٹو دی سچویشن ان پاکستان, دس لیٹر فرام جو ولسن از امپورٹنٹ. جو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان پر, یہ لیٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, تمام تر چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور یہ 2022 میں تب سے شروع ہوا جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ان پر گولیاں چلائی گئی, گولیاں ماری گئی, اور جب عمران خان اس میں بھی سروائیو کر گیا تو پھر عمران خان کو قید تنہائی میں گزشتہ 2 سالوں سے جیل کے اندر پھینک دیا گیا ہے. حالانکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے بہت سارے رولنگز بھی ہیں. The Biden administration did little to address the situation, یعنی کہ اس سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی بلکہ وہ سپورٹ کرتی رہی ہے, انہوں نے کچھ بھی اس کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے. We must work with the Donald Trump administration to take action to compel Pakistan to being back on the track of democracy, یعنی دوبارہ سے پاکستان ڈیموکریسی کے راستے پر آئے, چونکہ ایک جمہوری ملک کی پوری دنیا کو سوٹ بھی کرتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس طرح سے معاملات کو آگے لے جایا جائے گا. ڈیموکریسیز, جمہوریتیں, پارلیمنٹیرینز, وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ اعظم سواتی صاحب کو سن لیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فٹ بال کی طرح مارا گیا ہے, یعنی فٹ بال کو لاتے مارتے ہیں نا, انہوں نے کہا مجھے فٹ بال بنایا گیا ہے. یہ سواتی صاحب کو سن لیں. جتنا مجھ پر تشدد کیا گیا, جس طرح مجھے اٹھایا گیا, جس طرح اٹک جیل کے باہر سارے مقدمات میں ضمانت ہونے کے باوجود مجھے فٹ بال کی طرح مار کر پولیس کے حوالے کیا گیا, جس طرح 9 دن مجھے سی ٹی ڈی میں رکھا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ایسے واقعات ہیں. ناظرین, انکل عمران ریاض خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں حالات حسینہ واجد والے پیدا کر دیے گئے, یعنی بنگلہ دیش والے. عوام کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا کہ تمام تر آپشن, تمام تر راستے بند کر دیے گئے ہیں. یہ عمران ریاض خان صاحب کو سن لیں. اس سسٹم نے پارلیمان کے سارے رستے بند کر دیے, اس سسٹم نے جمہوریت کے سارے رستے بند کر دیے. اب ایک ہی رستہ رہ گیا عوام کے پاس. آہستہ آہستہ اتنا عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا جتنا عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا حسینہ واجد نے. حسینہ واجد نے بھی سارے رستے بند کر دیے تھے. وہ پولیس کو کنٹرول کر رہی تھی, فوج کو کنٹرول کر رہی تھی, عدلیہ کو کنٹرول کر رہی تھی, پورے نظام کو اس نے قابو کیا ہوا تھا. جس کو اشارہ کرتی تھی وہ دہشت گرد کہہ دیتی تھی. تو ہر چیز کو قابو کرنے والی حسینہ واجد نے جب سارے رستے بند کیے تو جو آخری رستہ عوام کے پاس بچا تھا وہ یہی تھا کہ وہ پھر انقلاب لے کر آئے اور بڑی احتجاجی تحریک چلائے. اور انہوں نے وہ تحریک چلائی, اس کے اندر خون بھی بہہ گیا بدقسمتی سے, لیکن بنگلہ دیش کی جان چھوٹ گئی حسینہ واجد سے. اب پاکستان اسی طرف جا رہا ہے. ناظرین, خبر آ رہی ہے اور یہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر بھی ڈسکس ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی میسولی وائرل ہے. خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا دوبارہ امکان ہے. حکومت پنجاب نے جیل کے قواعد و ضوابط میں بنیادی تبدیلی کر دی ہے. نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی یہ صالح ظفر صاحب کی خبر ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا جائے گا, اور پنجاب حکومت نے جیل قوانین کے اندر ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر شفٹ کیا جائے. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. کسی کو ڈر ہے, خوف ہے, یا پھر وہاں پر کیا کرنا چاہ رہا ہے, پنجاب میں حکومت کس کی ہے, کس طریقے سے سوچا جا رہا ہے, معاملات کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. چونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں عمران خان کا کھانا بھی رکوا سکتی ہوں. حالانکہ کھانا جیل کے اندر ہی ہوتا ہے, باہر سے نہیں آتا, لیکن کھانا بھی انہوں نے کہا تھا میں رکوا سکتی ہوں. یہ چیز ایک محسوس کی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. جمیل فاروقی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ دن کی بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی دونوں بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے. دوسری بڑی خبر یہ ہے امریکہ سے آ رہی ہے, جو کہ ظاہر ہے یہ ٹویٹ ہے جیفری اسکول کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو, علیمہ خان اور عظمہ خان صاحبہ کو, انہیں جناب بری کر دیا گیا ہے, اور یہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے والا کیس تھا. اب ناظرین, اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب UAE کے اندر موجود ہیں. ٹیلی ویژن یہ چلا رہا ہے کہ جنیٹری بیچ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن ناظرین, یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ایکشن سمٹ ہو رہا ہے. وہاں پر 60 ممالک سے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں. دنیا ٹیکنالوجی کے اوپر بات چیت کر رہی ہے, AI کے اوپر بات چیت کر رہی ہے, ڈیجیٹل اکانومی, ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. یعنی ہمیں پیرس کے اندر ہونا چاہیے, لیکن ہم UAE کے اندر شیخوں کے سامنے موجود ہیں. ہم وہاں پر کیا لینے گئے, شیخ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. ہم گزشتہ 2-2.5 سالوں سے بین بجا رہے کہ اربوں ڈالرز آنے والے ہیں, فلانے 150 ارب, 200 ارب, 400 ارب, 500 ارب آنے والا ہے. ایک دھمڑی وہ نہیں دے رہے. ہم
मोहम्मद बिन सलमान तमाम तरह इन्वेस्टमेंट उठाकर अमेरिका लेकर जा रहा है, लेकिन ब्रादर इस्लामी मुल्क, फलाना मुल्क, लेकिन एक धमड़ी अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आई है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।